बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो रिज़्क की तंगी दूर करने का बहुत ही खूबसूरत वजीफ़ा है, बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। ये कुछ अल्लाह पाक के नाम हैं, कुछ दुआएं हैं जिनको पढ़ने से आपके रिज़्क में खुशादगी और खुशादगी ही हो जाएगी। आपका रिज़्क बढ़ा दिया जाएगा जब आप इन प्यारी सी दुआओं को, अल्लाह पाक के नामों को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखेंगे कि आपके रिज़्क में कैसे बरकत होगी। आपका रिज़्क कम है, इन दुआओं को पढ़ने से अल्लाह पाक आपका रिज़्क बढ़ा देगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी प्यारी माँ और बहनों, रिज़्क बढ़ाने के लिए हमें सदका करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपके घर में महीने के बाद पैसे आए, बेशक कारोबार से आए, बेशक वो किसी नौकरी के जरिए आए, आप उनमें से थोड़ा सा गरीबों का हक निकाल दिया करें, सदका खैरात कर दिया करें। फिर देखिएगा कि आपके रिज़्क में कैसे बरकत होगी। आपका रिज़्क इंशाअल्लाह ताला कैसे अल्लाह पाक वसी कर देंगे। अगर कारोबार है तो वो बहुत तरक्की पर चला जाएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इन दुआओं को पढ़ने से और अल्लाह की राह पर खर्च करने से, सदका करने से, किसी की मदद करने से आपकी नौकरी अच्छी और अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि रिज़्क अल्लाह पाक हर बंदे के नसीब में लिख चुका है जितना उसे मिलना है। लेकिन जब हम दुआएं करते हैं, जब हम वजीफे करते हैं, अल्लाह पाक के नाम, अल्लाह पाक के कलाम पढ़ते हैं तो हमारा रिज़्क अल्लाह पाक और वसी कर देता है। जब हम अल्लाह पाक से मांगते हैं तो अल्लाह पाक हमें अता करता है। और जब हम किसी को सदका खैरात देते हैं अपने पैसों में से, किसी गरीब के लिए, किसी यतीम के लिए, किसी मस्कीन के लिए, किसी हकदार के लिए हम पैसे कुछ निकाल देते हैं तो फिर अल्लाह पाक हमारे पैसे, हमारा रिज़्क और बढ़ा देता है। और सबसे अफजल सदका भी वही है जो आप किसी को खामोशी से किसी की मदद कर दें। किसी के बच्चे भूखे हैं, कोई यतीम है, किसी के सर पर वालिद का साया नहीं है और उनका कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो आप उनको लाजमी पैसे दिया करें या महीने बाद कुछ राशन डलवा दिया करें। आप देखिएगा जब आप किसी के साथ इस तरह खामोशी के साथ मदद करेंगे तो अल्लाह पाक आपका रिज़्क कैसे बढ़ा देगा, अल्लाह पाक आपके रिज़्क में कैसे बरकत डाल देगा, आप सोच भी नहीं सकेंगे। आप तो सोचेंगे कि हमने तो थोड़ा बहुत सदका खैरात किया था, किसी की मदद की थी, अल्लाह पाक ने हमें इतना ज्यादा नवाज दिया, अल्लाह पाक ने हमें इतना ज्यादा अता कर दिया। मेरी प्यारी माओ और बहनों और भाइयों, अल्लाह पाक से डर कर रहा करें, अल्लाह पाक के आगे झुक कर रहा करें। हमारी जिंदगी आजिज़ी है, हम तो एक पानी के बुलबुले की तरह हैं, आज है कल नहीं है, तो इसलिए आजिज़ी इख्तियार किया करें। जब हम आजिज़ी से रहेंगे, मियाना रवि से ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे रिज़्क की तंगियाँ दूर हो जाएंगी, हमारे रिज़्क को बढ़ा दिया जाएगा। जब हम गर्दन तान कर चलते हैं, हम किसी को अपने आप के बराबर नहीं समझते, तो फिर उन लोगों का रिज़्क भी तंग होना शुरू हो जाता है। जो ज़मीन पर अकड़ कर चलते हैं वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, क्योंकि ज़मीन पर अकड़ के चलने वालों की तकब्बर और गुरूर की निशानी होती है, तो अल्लाह पाक फिर उनके रिज़्क में भी तंगी कर देते हैं। इसलिए आप सब अपने आप को अल्लाह की सुपुर्द कर दें और अल्लाह के लिए लोगों की मदद करें, लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, गरीबों की मदद करें, तो देखिएगा आपके रिज़्क की तंगी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। सूरत तलाक में एक आयत का तर्जुमा है कि जो अल्लाह पाक से डर गया,
اللہ پاک اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ میں وہ بندے کو جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، میرے آگے سر جھکاتا ہے، میرے در کا یہ فقیر ہے، میں اسے بہت نوازتا ہوں، یہ مجھ سے ڈر کر رہے اور لوگوں کی خدمت کرتا رہے تو میں اسے اس کی گھر کی ساری خوشحالیاں دیتا رہوں گا، اس کو رزق عطا کرتا رہوں گا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں اور بھائیوں، چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے رزق کے لیے کیا پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم نماز والا پڑھ لیا کریں، اس کے بعد ہی کوئی وظیفہ شروع کیا کریں، اور صدقہ خیرات بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کسی کو دے دیا کریں، بے شک ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ میں آپ کو دعائیں اور اللہ پاک کے نام بتاتی ہوں، ان سب کو آپ نے نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ نمبر 2 پر یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ نمبر 3 پر یا مسبب الاسبابی، یا مسبب الاسبابی۔ نمبر 4 پر یا رزاقو یا علیمو، یا رزاقو یا علیمو۔ ان میں اللہ پاک کی تعریف ہے، ان میں رزق کی تنگی کا وظیفہ ہے، اس میں یا رزاقو اللہ پاک کا نام ہے جس سے ہمیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، عصر کی نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے ہی ان دعاؤں کو، ان اللہ پاک کے پیارے ناموں پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ ان سب کو 100 مرتبہ صرف آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ 41 دن کا عمل ہے، اس کو آپ نے روزانہ عصر کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے، اور اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ 100 مرتبہ، کچھ زیادہ نہیں ہے۔ آپ کا رزق، آپ کی اولاد کی نصیبوں کا رزق اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں امید کروں گی کہ آپ کو میرے وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خوب رزق عطا فرمائے، آپ سب کو حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو سود جیسی لعنت سے بچا کر رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کی آل اولاد کو، آل نسلوں کو حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، چلے ملتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو، ایک نئے عمل اور نئی دعاؤں میں۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی فیملیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔